तुम्हें कहा भी था घर से बाहर मत निकलना, खिलाफ उसका हथियार बना रही हो। क्यों मारा मेरे बाप? वो मिलनी भी नहीं थी, वो छोड़ आए तुम हमारी जिंदगी में। वापस क्या बात है, इतनी हैरत क्यों है? नहीं समझ रही हो? वो गाड़ी भी तुमने दिला के दी। घर चल के बात। चाचा घर। खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके, खुद तुम यार के पास जाओ, मुझे यार चाहिए। मैं मौजूद हूँ, मुझे याकूब से राब्ता कर लो। सब खैर है ना? अपनी ही दुश्मनी पे उतर आए तो खैर कैसे हो सकती? मैंने आपको मना भी किया था कि उसको बाहर ना जाने दीजिएगा, फिर भी आपने उसको बाहर जाने की इजाजत ही पार कर चुकी है। वो मुझे और आपको अंकल और पप्पू का खात्मा अपने घर पर है। उसने मेरे साथ आने से वो बहुत सहर उकल रही है। मैं उसे खुद लेने चाहती हूँ। नहीं दादी, अपनी बेटी का मुझे रहम आ रहा है तुम पर, और अपने पोते को बताने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप मुझे इसका अंजाम मेरे माँ। देखो इस वक्त मिराल एलिया को सहारा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम उसे साफ नजर नहीं आएंगे। ठीक है कुछ गलती उससे भी हुई, लेकिन हमसे भी हुई है पास में गलतियां। ये पावर, ये सब कुछ। हाँ बोलो याकूब। मुबारकबाद दें पहले। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। अभी अपने बीवी और बच्चे के पास नहीं होना चाहिए। पेपर से मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। फाइल्स मेरे हाथ में पकड़ाने से मैं तुम्हारे झूठों के तूफान। इस घर के जो असल मालकान हैं उनने तो कहा था एंजॉय द लेगेसी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिव्य रवायत टीवी। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह मिराल एलिया की बातों में आके अपना सब कुछ उसके नाम करवा देगी। अब क्या अली अपनी प्रॉपर्टी बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा, और मोहम्मद यार अली को कौन से ऐसे राज बताएगा कि जिससे अली की दुनिया उजड़ के रह जाएगी। क्या अली के सामने उसके वालिदैन का सच, जब मोहम्मद यार अली ख़ान को उसके माँ बाप का सच बता के जाएगा तो क्या अली को एलिया पर शक जाएगा? अगर जाएगा तो अली ख़ान एलिया के साथ क्या करेगा, ये हम आपको आखिर में बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिराल जब एलिया से मिलने जाती है तो एलिया उसे बताती है कि तुम्हारे वालिदैन किसी हादसे में नहीं मरे, बल्कि वो कत्ल किया गया था उनका, और उनका कत्ल किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के अली ख़ान के हाथों से हुआ था। व्यूअर्स, ये बात सुन के साथ ही मिराल आ जाती है अपने वालिदैन के घर पे। खान को पता चलता है कि यहाँ पे मिराल आई है तो मिराल के वो पीछे पीछे आ जाता है, और यहाँ पे व्यूअर्स वो उसे कहता है कि चलो अपने घर चलो। यहाँ पे वो कहती है कि मैं कौन से घर जाऊँ, मेरा कोई घर नहीं, वो घर किसी और का है बल्कि मेरे माँ बाप के कातिल का है। व्यूअर्स, जैसे ही अली ख़ान ये बात सुनता है उसका दिल टूट जाता है। वो कहता है मिराल बस कर दो, तुम फजूल में बोलती रहती हो। व्यूअर्स, जैसे ही मिराल ये सुनती है तो मिराल कहती है क्यों तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो तुम्हें क्या लगा था कि ये सच कभी खुल के सामने नहीं आएगा। व्यूअर्स, जब वो इस तरह बात करती है तो अली को मिराल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपने लिए खुद अंगाड़े बिछा रही हो, तुम खुद अपने इर्द गिर्द कांटे बिछा रही हो, और तुमने एक ऐसे दुश्मन पे भरोसा कर लिया है जिसको जो पे सिर्फ हमारा नुकसान चाहता है। व्यूअर्स, यहाँ पे वो अली कहता है कि चलो, घर जाके बातें करते हैं। यहाँ पे वो अली का हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं घर नहीं जाऊँगी, वो मेरे माँ बाप के कातिल का घर है और मैं यहाँ पे ही रहूँगी। फिर जब वो इस तरह बात करती है तो अली कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की पर भरोसा कर रही हो जो कि तुम्हारी खुली दुश्मन है। यहाँ पे वो अली को कहती है कि तुम मेरा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि तुम हो। व्यूअर्स, ये बात करते साथ ही वो अली के साथ नहीं जाती और अली वापस आ जाता है। जैसे ही अली यहाँ से आ रहा होता है तो अली ख़ान याकूब को कहता है कि तुम खुद मोहम्मद यार के पास जाओ, मुझे मोहम्मद यार चाहिए। व्यूअर्स, हम देखेंगे कि यहाँ पे अली ख़ान मोहम्मद यार से क्या बात करेगा, ये हम आगे चल के देखेंगे। और साथ ही याकूब को ताकीद करता है कि याकूब तुम अपने कुछ बंदे यहाँ पे छोड़ जाओ ताकि एलिया पे हम नज़र रखें कि क्या वो मिराल से मिलने आती हैं या नहीं आती। व्यूअर्स, ये कहकर अली ख़ान चला जाता है, और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जब अली ख़ान जा रहा होता है तो वो सोचता है कि अब उसने मोहम्मद यार के साथ क्या करना है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा सुराग मिला होता है अगर मोहम्मद यार ने वो सब कुछ बता दिया तो अली ख़ान मिराल को अपने कब्ज़े में कर सकता है। यहाँ पे अली ख़ान फ़ोन करता है और फ़ोन और किसी को नहीं बल्कि मोहम्मद यार को होता है। रोज़ हम देखते हैं कि ये वही बंदा है कि जिसने एलिया के कहने पर अली ख़ान की फैक्ट्री में बमबारी करवाई थी, गोलियां चलवाई थी। व्यूअर्स, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पे अली ख़ान उसे कहता है कि आप तो बड़े तेज़ निकले, हमारे इलाके में आके हमें डंग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अली ख़ान इस तरह बात करता है तो वो कहता है नहीं साईं, मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सकूं।
یہ تو میں تو آپ کے خود ملاقات کرنا چاہتا تھا. وہ علی خان کہتا ہے کہ اچھا میری فیکٹری پہ کیس کر کے مجھ سے ملاقات. یہاں پہ محمد یار کہتا ہے کہ خان سائیں یہ تو آپ سے بات کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ اسی بہانے میری آپ سے ملاقات تو ہو سکے. یہاں پہ علی خان کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو, میں نے بندے بھجوائے ہیں, یعقوب کو کہا ہے تو یعقوب کے ساتھ تم آ جاؤ. یہاں پہ محمد یار ایک ایسی بات کرتا ہے کہ جو کہ علی خان کو کافی تعجب والی لگتی ہے. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ محمد خان کہ علی خان ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ میرے گھر, میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں, آپ کے شہر میں آیا ہوں, آپ کے قریب ہوں. یہاں پہ علی خان کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے ملنے کے لیے آؤ. تو یہاں پہ ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ علی خان فون رکھ دیتا ہے اور یہاں پہ محمد یار ذہن میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. ویورز آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ محمد یار کے پاس وہ والی خفیہ انفارمیشن ہے کہ اگر علی خان کو پتہ چل گئی تو علی خان ایلیا کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دے گا. ویورز یہاں پہ جب علی گھر آتا ہے تو یہاں پہ دادی کہتی ہے کہ میرال کہاں ہے. یہاں پہ علی خان کہتا ہے کہ آپ بس کریں, جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میرال کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا تو آپ نے کیوں جانے دیا. ویورز یہاں پہ دادی کہتی ہے کہ علی تم میری بات نہیں سمجھ رہے, اگر ہم نے میرال پہ اس طرح روک ٹوک کی آگے ہو جائے گی. جو ابھی میرال تھوڑا بہت ہماری بات مانتی ہے پھر وہ بالکل نہیں مانے گی اور وہ ہمارے مخالف ہے. یہاں پہ علی خان کہتا ہے کہ اب مخالفت میں کچھ بھی نہیں رہا. میرال دادی کہتی ہے کہ آخر مجھے بتاؤ میرال نے ایسا کیا کیا. یہاں پہ ویورز علی خان وہ جملہ کہہ دیتا ہے جو کہ اس نے کافی عرصے سے اپنے اندر سینے میں دبا کے رکھا تھا. یہاں پہ ویورز علی خان کہتا ہے کہ دادی میرال ایلیا کا روپ ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے, کہ جو کہ صرف ایک ہی اس کے دماغ میں بات ایلیا نے فٹ کر دی ہے, وہ یہ کہ وہ مجھے اور آپ کو انکل اور پھپھو کا قاتل سمجھتی ہے. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیسے اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں. ویورز جب وہ یہ بات دادی سے کرتا ہے تو دادی بہت شاک ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو کتنا پیار دیا, مان دیا, عزت دی, لیکن یہ کیا کر رہی ہے. ویورز یہاں پہ علی کہتا ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں کہ وہ آپ کی نواسی ہے. وہ یہاں پہ ایک ہی مقصد سے آئی ہے کہ آپ سے اور مجھ سے انتقام لینے کی غرض سے آئی ہے. ویورز جیسے ہی وہ یہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیسے میں اسے اپنی محبت کا اب یقین دلاؤں. یہاں پہ دادی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی, اس میں میرال کی غلطی نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ سین یہ ہے کہ یہاں پہ میرال یہاں پہ صرف وہ دیکھ رہی ہے کہ جو اس کو ایلیا دکھا رہی ہے, اور جب تک میرال اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایلیا کی آنکھوں سے ہمیں دیکھے گی تو اسے وہی نظر آئے گا جو وہ اسے دکھا رہی ہے. پھر یہاں سے دادی کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میرال کہاں پہ ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ہے, وہ میرے ساتھ نہیں آئی. یہاں پہ دادی کہتی ہے کہ میں اسے خود لینے کے لیے جاتی ہوں. ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دادی آتی ہے میرال کو لے کے جانے کے لیے, کیونکہ میرال سامنے سے لینڈ کروزر پہ آ جاتی ہے. یہاں پہ دادی کھڑی ہوتی ہے اور یہاں پہ وہ میرال کو کچھ سمجھانے کے لیے رکی ہوتی ہیں, جبکہ میرال ان کو نظر انداز کر کے اندر چلی جاتی ہے. ویورز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میرال کا یہ رویہ دادی کو بالکل بھی پسند نہیں آتا. یہاں پہ دادی اسے آگے جا کے کہتی ہیں کہ میرال تم ایک بہت بڑا خسارے میں چلی جا رہی ہو. یہاں پہ میرال کہتی ہے کہ کس طرح کا خسارہ, آپ لوگوں کو برباد کرنا یہ کوئی خسارہ ہے تو میں اس میں ضرور جانا چاہوں گی. یہاں پہ میرال کہتی ہے کہ مجھے یا اپنی بیٹی سمجھنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کرنا. میں وہ کوئی کمزور نہیں ہوں, بلکہ میں احمد علی کی بیٹی میرال احمد ہوں, جو کہ ایک ہی مقصد سے اس گھر میں آئی ہے کہ اپنے والدین کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گی, کہ جس طرح بے دردی سے آپ نے مجھے مارا اور میری زندگی برباد کرنے کے لیے جلد بازی میں میرا اپنے پوتے کے ساتھ نکاح پڑھا دیا تاکہ میں آپ کے اس بہکاوے میں آ جاؤں. یہ آپ کی بھول ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. جب یہ بات دادی سنتی ہے تو دادی کے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ جس مان, اطمینان, پیار, محبت, چاہت سے میں اس لڑکی کو بہا کے لائی تھی, یہ تو اس کے برعکس ہے. ویورز یہاں پہ دادی کہتی ہے کہ اگر تم ایلیا کا چشمہ اتارو تمہیں نظر آئے کہ یہ تمہاری نانی اور تمہارا شوہر ہے. یہاں پہ میرال کہتی ہے کہ آپ بس کر دیں, میرا علی خان کا رشتہ جوڑنا بند کر دیں, میں اسے نہیں سمجھتی اپنا شوہر. ویورز جیسے ہی وہ یہ بات کرتی ہے یہاں پہ اور دادی سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو یہاں پہ علی خان میرال کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے کہ آواز نیچی رکھو دادی سے. یہاں پہ میرال کہتی ہے کہ بس یہ تھی آپ کی تربیت, کہ جب میری ماں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو آپ کے بیٹے نے آواز دبا دی, اور آج جب
आपकी बेटी आवाज़ उठा रही है तो आपका पोता मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ये भूल है कि मैं ऐसा वैसा कुछ होने दूंगी। मैं अहमद की बेटी हूँ और मैं किसी से दबने वाली नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैंने आपको बर्बाद कर देना है। और जब ये बात करती है तो इससे दादी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं एलिया की नज़र में आकर एलिया का चश्मा पहन के आप लोगों को देख रही हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे सब कुछ याद है किस तरह आपने मेरी माँ का कत्ल करवाया ताकि मुझे फंसाया जा सके। फिर मिराल कहती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको उस अंजाम पे पहुंचाना, इतनी दर्दनाक मौत देना कि जिस तरह आपने मेरे माँ बाप को तरसा तरसा के मारा। यहाँ पे दादी को वो कहती है कि आप जानती हैं कि किस तरह 25 साल उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तरस तरस के हर चीज़ की हमारे पास कमी थी। कभी भी मेरी माँ खुशी, आसाइश, आराम से नहीं रह सकी और इसका कसूरवार मैं सिर्फ आपको समझती हूँ, क्योंकि आप ही वो हैं कि जिसकी वजह से मेरी माँ ने इस घर से भागने की कोशिश की थी। अगर आप मान चुकी होती तब और मेरे बाप को अपना लिया होता तो आज मैं इस घर में होती और मैं भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारती कि जिस तरह आपके इस पोते ने और आपके बेटे ने, आपकी बहू ने ऐशो आराम से गुजारी। यहाँ पे व्यूअर्स हम देखते हैं कि मिराल कितने गुस्से में होती है और वो यहाँ पे किसी का भी लिहाज नहीं करती। यहाँ पे वो कहती है कि आप लोग अपने अंजाम की तैयारी करें, क्योंकि मिराल अहमद की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि उसने आपको तबाह बर्बाद कर देना है। व्यूअर्स ये कहकर वो जिस अकड़ में अंदाज में जा रही होती है, हमें समझ में आ चुका होता है कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि वो सब कुछ करेगी कि जिससे अली खान को तकलीफ़ पहुंचेगी। यहाँ पे अली कहता है दादी आपने देख लिया, ये वही मिराल है कि जिसके बारे में मैं आपको अभी अंदर कुछ देर पहले बता रहा था, कि जिसको नज़र में सिर्फ हम उसके वालिदैन के कातिल हैं, जबकि एलिया को वो अपना हमराज और अपना साथी समझती। आप ही हमें बताएं दादी कि अब हम क्या करें, हम किस तरह मिराल को एलिया से दूर रखें ताकि कुछ तो होश के नाखून ले। ये कहकर अली खान गुस्से से चला जाता है कि दादी उसके पास जाके उसे दिलासा देती है और उसे कहती है कि बेटा अगर अब हमें अपना आखिरी पत्ता, आखिरी दाव खेलना होगा, इसके बाद हमें नहीं पता हमारी या तो मुकम्मल तरीके से हार होगी या मुकम्मल तरीके से जीत होगी। यहाँ पे व्यूअर्स हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे अली अपनी दादी के साथ टेंशन में बैठा होता है, कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे दादी उसकी कहती है कि देखो जब तक वो हमसे गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो उसे एलिया को अपना हमदर्द समझती है, ना कि हमें उसकी ये गलतफहमी को दूर करना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उसके अपने हैं ना कि एलिया। बिकॉज़ यहाँ पे अली खान कहता है कि दादी ऐसा कैसे होगा, वो हमें हर पल अपना दुश्मन समझती है और वो सिर्फ वही करती है कि जो एलिया कहती है। यहाँ पे दादी कहती है कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसका यकीन हमारे पे आ जाए। अब हमें वो अपना आखिरी पत्ता, आखिरी दाव खेलना होगा कि जिसके मुतालिक मैं तुम्हें बता रही थी। व्यूअर्स हम देखेंगे कि आखिरी पत्ते के मुतालिक दादी एंड पे ज़रूर कुछ बताएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ दादी जिस प्लान की बात कर रही है वो प्लान ये है कि हम इस तरह मिराल को यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि जिस पे मिराल यकीन नहीं कर सकेगी, यानी कि कुछ ऐसा कि जो मिराल के टोटली ही अनएक्सपेक्टेड हो। मिराल ने ऐसा तसव्वुर भी ना किया हो कि ऐसा वैसा कुछ हो सकता है उसके साथ। यहाँ पे अली खान कहता है कि नहीं दादी ये बहुत बड़ा फैसला होगा कि जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे दादी कहती है कि मेरे लाल यह फैसला नुकसान और भलाई का नहीं, बल्कि हमें अब कुछ ऐसा करना होगा कि जिस पे मिराल हमारी हो जाए, वो मुकम्मल हमारे साथ यक हो जाए, हमें अपना समझे और हम पर यकीन करे। यहाँ पे अली खान अपना दिमाग लगाकर व्यूअर्स कुछ ऐसा सोचेगा कि जिसको आप भी सुनकर यकीन नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स अब देखना ये है कि जब अली खान वो कदम उठाएगा तो क्या मिराल अली खान की हो जाएगी या नहीं होगी। यहाँ व्यूअर्स हमें 2 स्टेप होंगे कि अगर तो खेल उल्टा हो गया तो अली खान मुकम्मल तौर से बर्बाद हो जाएगा,
अली खान का जो बसा बसाया घर है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मेराल ज़रा रिलैक्स कर रही होती है और सोच रही होती है कि जो दादी ने बातें की क्या वो सही थी या नहीं थी सही, क्या मुझे उनके मुतालिक कुछ सोचना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी बातें जो दादी ने की वही अली खान ने की थी कि तुम एलिया के हाथों ट्रैप हो रही हो, यानी कि सिर्फ एलिया के बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर रही हो। व्यूअर्स अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है तो हम देखते हैं कि दादी उसके कमरे में आ जाती हैं और दादी आकर उसे कहती हैं कि तुम ज़िंदगी गुजार, जबकि उसने अपनी मोहब्बत को चुना। तो यहाँ पे दादी कहती है कि तुमने भी तो वही किया। व्यूअर्स यहाँ पे मिराल दादी की बात को ज़रा गौर से सुनती है और कहती है आपका क्या मतलब है। यहाँ पे दादी कहती है कि तुमने भी वही किया, तुमने भी दिल ही दिल में तुम मुझे आज भी जानती हो कि तुम अली को पसंद करती हो और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और तुमने क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, मेरे घर में बेटा हुआ है और आप मुँह मीठा करें। ये सुनकर अली खान बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि बहुत 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 मुबारक हो। वो उसे गले मिलकर उसे मुबारकबाद देता है। और यहाँ पे व्यूअर्स अली खान एक बात नोट करता है कि इस टाइम तो याकूब को अपनी बेगम और अपने बेटे के पास होना चाहिए था, लेकिन वो इधर क्या कर रहा है। बहरहाल अली खान तब तो उसे ये क्वेश्चन नहीं करता, पहले याकूब के हाथों मिठाई खाता है और उसे मुबारकबाद देता है। तो उसे कहता है कि तुमने उसका क्या नाम रखा। जहाँ पे याकूब बताने लगता है तो याकूब को अली खान कहता है कि तुम्हें इस टाइम अपनी बेगम और अपने बेटे के पास होना चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। व्यूअर्स यहाँ पे वो कहता है कि मैं ज़रूर जाता, लेकिन बस एक दफ़ा आपके ये हालात ठीक हो जाएं तो मैं ज़रूर जाऊँगा। व्यूअर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अली खान को ये बात करता है तो अली खान को याकूब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना कि वो सिर्फ एक ड्राइवर की हैसियत से बात कर रहा है बल्कि एक भाई की तरह बात कर रहा है। व्यूअर्स यहाँ पे अली खान कहता है इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएंगे कि जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन याकूब क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे हमारे हालात ठीक होंगे। यहाँ पे व्यूअर्स वो कहता है कि मुझे तो साहब जी कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि छोटी बेगम आपसे मोहब्बत ज़रूर करती हैं। यहाँ पे अली खान कहता है कि रहने दो, बस ये कहने की बात है, अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो वो मुझसे इतनी बदगुमान ना होती, जबकि मुझे तो वो अपने वालिदैन का कातिल समझती है। व्यूअर्स हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अली खान अपने ज़रा दुख को हल्का करने के लिए सिगरेट, क्योंकि व्यूअर्स उसके लिए सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। उसने दिल से मेराल से मोहब्बत की थी और उसे पाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह के हो गए कि अब मेराल उसको अपने वालिदैन का कातिल समझती है। यहाँ पे अली खान कहता है कि नहीं, यूँ करो तुम जाओ और अपनी बेगम के पास। यहाँ पे याकूब कहता है कि साहब जी मेरा आपका हर हुक्म माना मेरे पे फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे माज़रत करता हूँ क्योंकि मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता, बल्कि मैं तब जाऊँगा जब आपके और मैडम जी के दरमियान सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे अली खान कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ पे हमारे दरमियान कुछ बेहतर होगा। वो कहता है कि मैंने भी मोहब्बत की है और भले आप जैसी तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप लोग बहुत जल्द इकट्ठे हो जाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अली याकूब की ये बातें सुन रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई ना कोई तो अभी उसके पास है कि जिससे वो दिल से बात कर सकता है और कोई उसकी सुन भी रहा है। यहाँ पे याकूब कहता है कि साहब जी आप फ़िक्र ना करें, मैं तब से आपके साथ हूँ कि जब से आपने मैडम जी को देखना शुरू किया था, तब से उनके दिल में मैंने, उनकी आंखों में मैंने आपके लिए मोहब्बत देखी थी। व्यूअर्स यहाँ पे याकूब को कहता है कि याकूब तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बेगम को और बेटे को मिलने ज़रूर जाओगे, और मेरे मानो तो अभी चले जाओ। यहाँ पे व्यूअर्स हमें पता चलता है कि यहाँ पे अली खान को कितनी फ़िक्र है अपने मुलाजमों की, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे याकूब कहता है कि नहीं साहब जी मैं अभी तो नहीं जाऊँगा, बल्कि जब आपका और मैडम जी आपस में ठीक हो जाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। व्यूअर्स हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे अली खान जब उसे नांग करके आ जाता है तो यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि याकूब ज़रा दिल में दुआ मांगता है कि काश जल्दी से मैडम जी और साहब जी का आपस में टांका ठीक हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जब आधे घंटे के बाद मिराल जाती है दादी के कमरे में तो कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। व्यूअर्स जिस एटीट्यूड से वो यहाँ पे बात कर रही होती है उसे तवक्को ही नहीं होती कि यहाँ पे उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे उसके साथ वाक़या पेश आएगा कि जो उसके पैरों से ज़मीन ही निकल जाएगी, क्योंकि उसने वो ये सोचा ही नहीं होता।
کیونکہ یہاں پہ ویورز دادی ایک بات شروع کرتی ہیں. یہاں پہ دادی کہتی ہیں کہ یہ سب جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ بزنس، یہ سب کچھ شروع سے نہیں تھا. یہاں پہ میرال کہتی ہے کہ او ایم جی، اب آپ مجھے کیا ڈرامیٹک کہانیاں سنائیں گے اپنی. یہاں پہ دادی کہتی ہیں کہ نہیں، میں تمہیں بس یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا. یہ سب کچھ میں نے اور تمہارے نانا نے آگے چھوٹا سا ہمارا بزنس تھا، ہم نے شروع کیا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا اس میں اتنی ترقی ہوگی. وہ ساتھ ہی تمہارے نانا کے جانے کے بعد تمہارے ماموں نے یعنی کہ علی کے والد نے اس کو سنبھالا، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد اس امپائر کو جس شان و شوکت سے علی نے بلند کیا، ویسا ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا. بس یہاں پہ وہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کچھ ایسا کہیں گی کہ جس کو میرال یقین ہی نہیں آئے گا، کیونکہ میرال نے ایسا تصور ہی نہیں کیا تھا. میرال کی پیروں سے زمین نکل جائے گی، اس کے ہوش اڑ جائیں گے کہ دادی نے یہ کیا کر دیا. بس یہاں پہ دادی کہتی ہیں، یہاں پہ دادی وہ کریں گی کہ جس پہ میرال کو یقین نہیں آئے گا. یہاں پہ میرال کو دادی اپنی تمام پراپرٹی، اپنے ملز، اپنے بزنس، اپنے فیکٹریز سب کی ویورز یہاں پہ ایک ایک فائل موجود کر کے سیف سے نکال کر یہاں پہ رکھتی ہیں، جو کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے. ویورز یہاں پہ دادی اسے ایک ایک فائل پکڑاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھ آگے کرو. یہاں پہ جب میرال ہاتھ آگے کرتی ہے تو یہاں پہ دادی کہتی ہیں کہ یہ ہیں ہماری فیکٹری کے پیپرز. اس کے بعد ویورز دادی کہتی ہیں کہ یہ ہیں ہمارے ملز کے پیپرز. اس کے بعد دادی کہتی ہیں کہ یہ ہے ہمارے بزنس کے پیپرز. اس کے بعد دادی کہتی ہے کہ یہ ہیں ہمارے بنگلوں کے پیپرز. ویورز سارے پیپر جب میرال کے ہاتھ پہ تھماتی ہیں تو میرال کا چہرہ ایک دم اتر جاتا ہے، کیونکہ میرال کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ دادی کیا کر رہی ہیں، دادی مجھے یہ سب کیوں دے رہی ہیں. کیونکہ ویورز اس نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. پیچھے سے ساتھ ہی علی آ جاتا ہے اور یہاں پہ ویورز دادی کہتی ہیں کہ علی، ویسے تو میں نے اور تم نے سارا کچھ میرال پہ نچھاور کر دیا ہے، لیکن شاید اس کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ ہم اس کے اپنے ہیں، تو آج میں نے اپنا سب کچھ میرال کے نام کر دیا ہے. ویورز کیا اس کے ساتھ علی خان اور دادی کوئی پرینک تو نہیں کر رہے، کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ ویورز ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے. سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ علی کمرے میں آتا ہے اور وہ بالکل ایک دم لاچار اور بے بس محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی پوری کی پوری تبدیل ہو کے رہ چکی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو میرال کے ساتھ گزارے ہوئے وہ پرانے لمحات یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھے، کہ جن لمحات کو یاد کر کے علی خان کبھی کبھی مسکرا بھی لیتا ہے. اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح جب میرال اور وہ پہلی ملاقات میں اکٹھے ہوئے تو جب میرال اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی تو ویورز یہاں پہ وہ بہت زیادہ میرال کو یاد کرتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میرال بھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے، اب وہ کیا کرے، کیا وہ واقعی یہ سب کچھ لے لے یا نہیں لے، کیا یہ لینا اس کے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. ویورز آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میرال ایک ایسا فیصلہ کرے گی کہ جس پہ اسے بہت زیادہ پچھتانا ہوگا. ویورز وہ فیصلے سے وہ علی خان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی. ویورز اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا علی دوبارہ اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ آپ کو پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب دس چینل. اور آخر میں ہم نے آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن بھی رکھی ہے، تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. اور یہاں پہ علی خان کو میرال کے ساتھ گزارے ہوئے پرانے لمحات یاد آتے ہیں کہ کس معصومیت سے میرال اور علی کی پہلی ملاقات ہوئی تھی. وہ صرف مرا ہی میرال کی معصومیت پہ تھا. ویورز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ علی خان میرال سے ایک دم سچی محبت کرتا ہے، کیونکہ ویورز اس نے آج بھی میرال کے دیے ہوئے وہ پیسے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہیں کہ جو میرال نے اسے پہلی دفعہ دیے تھے. کہ کس طرح میرال کی معصومیت، میرال کے بھولے پن پہ علی کا دل آ گیا تھا، کیونکہ ویورز علی کو ہمیشہ سے لیے اپنے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر کی ضرورت تھی کہ جس کے ساتھ وہ زندگی کا سارے لمحات گزار سکے. ویورز ہمیں بھی زندگی میں کچھ ایسے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو فیکنس کے بغیر ہمارے ساتھ مخلص ہوں، کہ جو ہمارے پیسے دولت پہ نہ مڑے. بس آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ علی خان نے وہ پیسے ابھی بھی آج بھی میرال کے سنبھال کے رکھے ہیں کہ جو میرال نے فرسٹ ٹائم علی کو دیے تھے. ویورز آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علی نے ان کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے اور ان سب چیزوں سے انجان
मिराल एलिया की बातों में आकर अली को ही बर्बाद करने की साजिश कर रही है। यहाँ पे व्यूअर्स आप बताएं कि मिराल गलती पे है या नहीं है, या वो सही कर रही है या नहीं कर रही। व्यूअर्स अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अली सोचता है कि अब उसे मिराल के पास जाकर एक बात करनी होगी। यहाँ पे व्यूअर्स सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मिराल यहाँ पे बैठकर अपने अम्मी और अब्बू को याद कर रही होती है कि काश अगर वो होते तो हमारी ज़िंदगी कितनी खुश होती। साथ ही हम देखते हैं कि कमरे में अली दाखिल होता है और वो उसे कहता है कि मिराल तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे मिराल कहती है कि मैं अपने वालिद को याद कर रही हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे जब अली उसके पास बैठता है तो वो अली को कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। यहाँ पे अली कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो बात जो अली ने काफ़ी अरसे से अपने दिल में छुपा के रखी थी आज अली करेगा। व्यूअर्स यहाँ पे अली खान कहता है कि क्या तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मुझसे मोहब्बत हुई। व्यूअर्स जब वो ये बात करता है तो यहाँ पे मिराल ज़रा खामोशी इख्तियार कर लेती है। अब व्यूअर्स वो कहता है कि मैंने क्या गलत सवाल तुमसे किया, बल्कि कभी भी बेहिस लोगों को मोहब्बत होती है। व्यूअर्स जैसे ही वो ये बात करता है तो मिराल कहती है कि ऐसी बात नहीं, हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत का दिया कभी मेरे दिल में जला हो, लेकिन तुम्हारे नफ़रत की वजह से, तुम्हारे इस दोगलेपन की वजह से, तुम्हारे इस रवैये की वजह से वो दिया बुझ गया। बुझ ही नहीं गया बल्कि अब दूर दूर तक कोई चिंगारी कुछ भी नहीं है। हाँ बस एक शोला है जो कि मेरे दिल में है, और वो ये कि मैं तुमसे दिल की अथाह गहराइयों से नफ़रत करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मैंने अली ख़ान तुम्हें बर्बाद कर देना है। यहाँ पे वो अली कहता है कि काश तुम अपनी इस नफ़रत को और अपने इस गुबार को ख़त्म करके साइड पे रखती तो तुम देखती कि तुम्हें मेरे दिल में सच्चाई की और मोहब्बत की एक किरण नज़र आती, कि मेरे दिल में अगर कोई दिया जल रहा है तो वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अली ख़ान किस दर्द से मिराल से बात कर रहा होता है। कहता है कि मिराल कभी तुम्हें एक दफ़ा भी नहीं लगा कि मैं तुमसे दिल सच्ची मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मिराल कहती है कि लगा, एक दफ़ा लगा, बल्कि बार बार लगा, लेकिन उस मोहब्बत पे तुम्हारे झूठ और फरेब की जो दिली तहें बैठ चुकी हैं, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। व्यूअर्स यहाँ पे मिराल कहती है कि तुम भूल जाओ कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की थी। यहाँ पे अली ख़ान कहता है कि नहीं, अगर तुम अपनी आंखें साफ़ करो और एलिया की नज़र की बजाय बल्कि मुझे वैसे ही देखो जैसे पहले देखती थी, तो तुम्हें मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत ही नज़र आएगी और कुछ नहीं। यहाँ पे मिराल ज़रा जोश में आती है और कहती है कि अली तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें मोहब्बत करूँ, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप के कातिल समझती हूँ, और मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर देना है। ऐसा भी नहीं कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत का दिया एक दफ़ा तो जला था, लेकिन तुम्हारे झूठ और फरेब की वजह से वो ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ पे मिराल जिस दर्द से बात कर रही होती है, हमें समझ में आता है कि वो आज भी कहीं ना कहीं दिल ही दिल में अली को मोहब्बत करती है। व्यूअर्स अब हमें देखना ये होगा क्या इनकी मोहब्बत रंग लाएगी या नहीं। व्यूअर्स अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या मिराल एलिया की बातों में आके अपनी प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगी या नहीं। व्यूअर्स अगले एपिसोड में अली ख़ान के सामने उसके वालिदैन का सच सामने आ जाएगा। मोहम्मद यार उसे वो सारे राज बता देगा जो उसने 25 सालों से अपने सीने में दफन करके रखे थे। व्यूअर्स हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे अली ख़ान मिराल को कहता है कि तुम सिर्फ एक दफ़ा तो अपनी नज़रें साफ़ करो और अपने आप को एलिया से दूर करो, तुम्हें पता चले कि कौन हक पे है और कौन झूठ बोल रहा है। यहाँ पे वो कहती है कि तुम बस कर दो, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम्हारी बातों में आ कि मैंने अपने माँ और बाप को खो दिया, मैं सिर्फ तुमसे नफ़रत करती हूँ अली ख़ान। ये बात कर कर मिराल उठ के चली जाती है। और यहाँ पे व्यूअर्स हम देखते हैं कि अली को कितनी तकलीफ़ होती है उसके इस रवैये से, क्योंकि अली मिराल को आज भी बेइंतहा चाहता है और बेइंतहा उसे मोहब्बत करता है। यहाँ पे सोचता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि जिससे मिराल ठीक हो जाए, क्योंकि दादी ने जो करना था वो कर लिया। यहाँ पे व्यूअर्स हमें पता चलता है
کہ یہاں پہ علی خان کچھ ایسا سوچتا ہے کہ جو ویورز آپ کو پتہ چلے گا آپ ہل کے رہ جائیں گے، وہ آپ کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے. تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب دس چینل. ویورز یہاں پہ علی خان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے ایلیا اور میرال کا میل جول آپس میں ختم ہو جائے. بس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرال باہر آتی ہے اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی. بس اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کس طرح علی خان نے محبت کا اظہار اس کے سامنے کر چکا ہے اور وہ کیسے وہاں سے اٹھ کے آ گئی اور ساتھ ہی دادی نے سارا پراپرٹی اس کے نام کر دی. اب وہ سوچتی ہے کہ اب وہ ایسا قدم کیا اٹھائے کہ ان لوگوں کو مزید تکلیف ہو. ویورز ابھی بھی اس کے ذہن میں ایلیا کا بچھایا ہوا فتور زندہ ہے. ویورز ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گی ویورز کہ اس پہ علی خان اور میرال کے درمیان ہاتھا پائی ہو جائے گی. یہاں پہ علی خان میرال پہ ہاتھ اٹھائے گا. ویورز ہاتھ اٹھانے والا ایکشن ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ویورز وہ ملازمین کو حکم دے گی کہ یہ جو تصویریں لگی ہیں جو کہ تصویریں علی خان کے والد اور والدہ کی ہیں اور اس کی دادی کی، انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو. ویورز یہ کام کرنے کے لیے ملازمین اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تمہاری نئی مالکن ہوں میں اور میں یہ تمہیں آرڈر دے رہی ہوں. پھر جیسے ہی اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو دادی اپنے کمرے سے باہر آتی ہیں تو دادی کہتے ہیں کہ یہاں شور کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ دادی سمجھ آتی ہے کہ میرال کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ ملازمین کو آپ جائیں. پھر جیسے ہی ملازمین جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میرال دادی کو ایسے جملہ کہے گی کہ جس سے دادی کا دل چھنی چھنی ہو جائے گا. وہ کہے گی یہاں پہ تصویریں اس گھر کے اصل مالکان کی لگنی ہے جو کہ میرے والد اور والدہ ہیں. آپ بھول گئیں شاید، آپ نے ہی مجھے کہا تھا انجوائے دا لیگیسی. میں وہی کر رہی ہوں کیونکہ میری لیگیسی تو انہی کے ساتھ ہے. وہ یہاں پہ علی خان کچھ سوچتا ہے کہ آج اس نے ایلیا کا کام تمام کر دینا ہے. ایلیا کا کام تمام ویورز ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب دس چینل کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں ویورز ایلیا کا کام تمام ہو جانا ہے اور میرال اور علی خان کے درمیان بھی ایک دیوار بن جائے گی جو کہ دیوار میرال نہیں بلکہ علی خان خود بنائے گا. وہ صرف میرال کو سبق سکھانے کے لیے کہ اگر وہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ میرال سے اگر جس انتہا کی محبت کرتا ہے تو اس انتہا کی نفرت بھی کر سکتا ہے اسے راہ راست پہ لانے کے لیے. اب یہ دیکھنا اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا کہ کیا جب علی خان کو پتہ چلے گا کہ میرال نے اس کے والدین کی تصویروں کے ساتھ کیا کیا تو وہ کیا کرے گا. So don't forget to like, subscribe this channel. Till then, Allah Hafiz.